नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मोर चैनल को तुम मान को बहुत बहुत स्वागत। आज आम आलोचना करवा नवीन पट्टनायक विषय किसी साधारण ज्ञान जहाँकि आमर ये क्वेश्चन गुड़िक एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस। बर्तमान जानी समस्ते इलेक्शन अच्छी इलेक्शन विषय जहाँ भी रिसेंट एग्जाम रे ए क्वेश्चन गुड़िक आसो से टॉपिक आज रखिली। एमती भी क्वेश्चन पचारिदेव जे नवीन पट्टनायक केबे राजनीति रे पाद देइतिले आउ केउ मसीह से मुख्यमंत्री होइतिले तांको पितांकर नाम कौन अटे। एभली क्वेश्चन प्रायतः एग्जाम रे देखा दउची। सेतिपई चलंतु आज वीडियोटी आरंभ करिबा। प्रथम क्वेश्चन कौन अछि देखिदबा। प्रथम प्रश्न अच्छी श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक माता नाम कौन। ताने नवीन पट्टनायक कौन ना आमर वर्तमान सीएम से सीएम मातांकर नाम कौन। ऑप्शन देछि रेवती पट्टनायक, गीतांजलि पट्टनायक, ज्ञान पट्टनायक, प्रज्ञा पट्टनायक। ताने यह मध्य सठिक उत्तर कौन ना होछि ज्ञान पट्टनायक। ज्ञान देवी जी कि आमर सीएम माँकर नाम। तापरे प्रश्न श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक केबे जन्मग्रहण करते। ऑप्शन देला 16 अक्टोबर 1939, 16 अक्टोबर 1950, 16 अक्टोबर 1957, 16 अक्टोबर 1946। ताने केते मसीह से जन्मग्रहण करते। ताने केते मसीहा ना 16 अक्टोबर 1946 मसीह आउ अक्टोबर 16 से जन्मग्रहण करते। कौटी जन्मग्रहण करते ना कटक रे जन्मग्रहण करते। तापरे परवर्ती प्रश्न श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक केते भाई आउ केते भौणी। ऑप्शन देला 2 भाई जड़े भौणी, जड़े भाई 2 भौणी, 3 भाई जड़े भौणी, जड़े भाई 3 भौणी। ताने यह मध्य सठिक उत्तर कौन। नवीन पट्टनायक केते भाई केते भौणी। ताने यार सठिक उत्तर 2 भाई जड़े भौणी। ताने नवीन पट्टनायक केते भाई, नवीन पट्टनायक को लगे कि केते हला 2 भाई आउ जड़े भौणी। नवीन पट्टनायक जड़े आउ जड़े 2 भाई आउ जड़े भौणी। तापरे परवर्ती प्रश्न श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक भौणींकर नाम कौन। ऑप्शन देला रेवती पट्टनायक, गीता मेहता, प्रज्ञा पट्टनायक, शुभश्री पट्टनायक। ताने यह मध्य सठिक उत्तर कौन ना होची नवीन पट्टनायक भौणींकर नाम कौन ना होची गीता मेहता। गीता मेहता होची नवीन पट्टनायक भौणींकर नाम। तापरे परवर्ती प्रश्न श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक भाईंकर नाम कौन। ऑप्शन देला देवाशीष पट्टनायक, प्रेम पट्टनायक, मिहिर पट्टनायक, सुब्रत पट्टनायक। ताने यार सठिक उत्तर कौन ना प्रेम पट्टनायक। श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक भाईंकर नाम है प्रेम पट्टनायक। तापरे परवर्ती प्रश्न श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक शिक्षागत योग्यता केते। ऑप्शन देछि पीएचडी, एमए, बीए, एमएससी। ताने यार सठिक उत्तर कौन ना होछि बीए। तांकर शिक्षागत योग्यता एजुकेशन होछि कौन ना बीए। तापरे परवर्ती प्रश्न श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक केबे राजनीति रे पाद देथिले। ऑप्शन देला 1999, 1995, 1997, 2000। ताने को मसीह से राजनीति रे पाद देथिले। ताने यार सठिक उत्तर है 1997। 1997 मसीह से राजनीति रे पाद देथिले। तापरे परवर्ती प्रश्न श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक केतोटी बही लिखिछन्ति। 3टी, 1टी, 5टी, 18टी। ताने यार सठिक उत्तर कौन ना 3टी। 3टी सी बही लिखिछन्ति। किए लिखिछन्ति ना नवीन पट्टनायक। नवीन पट्टनायक मध्य जड़े राइटर, सी जड़े पॉलिटिशियन सहित मध्य जड़े राइटर। तापरे परवर्ती प्रश्न श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक केउ मसीह प्रथम मुख्यमंत्री होइथिले। ऑप्शन ला 1995, 1998, 1999, 2000। ताने से केबे कोन होइथिले ना प्रथम थर पई मुख्यमंत्री होइथिले। ताने यार सठिक उत्तर कोन ना 2000। 2000 मसीह से आज जाए मुख्यमंत्री पदवी रे नियुक्त होई अछन्ते। तापरे परवर्ती प्रश्न श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक मासुक दरमा केते। ताने तांकर मंथली सैलरी केते। ऑप्शन देछि 2,10,000 टंका, 1,60,000 टंका, 1,30,000 टंका, 3,50,000 टंका। ताने यार सठिक उत्तर कौन ना 1,60,000 टंका होछि तांकर कौन ना मंथली सैलरी। तापरे परवर्ती प्रश्न
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ଦଳର ନେତା? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବିଜେପି, ବିଜେଡ଼ି, କଂଗ୍ରେସ, ଏଏପି, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ତାହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ଦଳର ନେତା। ଏହା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ଦଳର ନେତା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର କେତେତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ? ଅପସନ୍ ହେଲା ନବମ, ସପ୍ତମ, 14ତମ, ଅଷ୍ଟମ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା 14ତମ। 14ତମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପୁରୀ, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ହେଉଛି କଟକ। କଟକରେ 16 ଅକ୍ଟୋବର 1946ରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାତୃଭୂମି ହେଉଛି କଟକ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୁରୁଣା ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ, ଜନତା ଦଳ, ନବୀନ ଜନତା ଦଳ। ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି, ସେଟା ପୂର୍ବରୁ ତାର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ହେଉଛି ଜନତା ଦଳ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୁରୁଣା ନାମ ଥିଲା ହେଉଛି ଜନତା ଦଳ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁଠାରୁ ବିଏ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଖଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ତାହେଲେ ସେ କେଉଁଠୁ ବିଏ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପେନ୍ କଲେଜରେ ସେ ଆମର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବିଏ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ'ଣ ନା ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, କଲେଜର ନାମ ହେଉଛି ଷ୍ଟେପେନ୍ କଲେଜ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ତାହେଲେ ଏମାନେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶାସନ କଲେଣି ଓଡ଼ିଶାରେ? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରହିଲେଣି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ମସିହାରେ ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଲା 1967, 1950, 1970, 1977। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା 1967। 1967ରେ ସେ ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିଲେ ନା ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବୟସ କେତେ? ଅପସନ୍ ଦେଲା 74, 75, 76, 77। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ନା 77 ତାଙ୍କର ବୟସ। ସେ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା 1946 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ 1946ରୁ 2024 କେତେ ଏଜ୍ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ନା 77 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଆଉ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଭାଇ। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଏହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ। फ्रेंड्स ए क्लास रे आमे 20टी क्वेश्चन आलोचना कले जहाँकि सबुड़िक सिलेक्टेड क्वेश्चन थिला एग्जाम रे पचारि देबार चांस अच्छी। आउ जो फ्रेंड्स मानक मोर चैनल टी भल लगुच क्लास टी भल लगुच से माने दयाकोरी मोर चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे एवं शेयर करेंगे एवं कमेंट मध्य करदेवे। आउ गोटे क्लास रे देखा जय जगन्नाथ।